Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. In this video, we are going to learn about advice. If we talk about advice, it means we talk about how to ask for advice and how to give an advice. Have a look. To ask for an advice, we can use this sentence. Jadi untuk menanyakan atau meminta sebuah nasihat, kita bisa menggunakan salah satu dari kalimat yang ada di sini, ya. Salah satu kalimat yang ada di sini. Pertama, the first, what do you think I should do? Second, what do you suggest? The third, what would you do in this situation? And the fourth sentence, what should I do? Nah, dari contoh 4 kalimat ini bisa digunakan kita jika kita ingin meminta saran kepada orang lain. Contoh yang terakhir, what should I do? Bahasa Indonesia, apa yang harus saya lakukan? Kemudian, how to give an advice? Have a look. If we want to give an advice, if you want to give an advice, we can use one of these sentences. Kita juga bisa menggunakan contoh kalimat ini jika kita ingin memberikan advice. Kalau tadi kita menanyakan advice, kita asking for advice, and this one is giving for advice. Kalau tadi kita menanyakan advice, menanyakan nasihat, meminta saran. Nah, kalau yang ini kalimat digunakan untuk memberikan advice, memberikan nasihat. Jadi, jika kita ingin memberikan nasihat, bisa menggunakan salah satu contoh kalimat seperti ini. Contoh kalimat yang pertama, I think you should get a lawyer. I think you should get a lawyer. This one. I think you should get a lawyer. And the second advice, this example of second advice. Maybe you should try someplace else. Maybe you should try someplace. Maybe you should try someplace else. And the third example of giving an advice, why don't you call the company? Why don't you call the company? Atau yang terakhir, if I were you, I would tell her. If I were you, I would tell her. Nah, sekali lagi, 4 kalimat ini adalah contoh yang bisa digunakan ketika kita memberikan advice. Ya, biasanya kalau kita memberikan advice diawali atau I think atau in my opinion, you should bla 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 dan etc. dan sebagainya, bisa menggunakan you should dan sebagainya. Okay, have a look. The example of conversation about giving and asking for an advice. Okay, kita baca. Hey Ani, how are you doing? Doing great. Life is running on the season. How about you? I don't know how to say, but I got bad news today. I'm sorry, you can tell me? I have got poor grades in math. No, yeah, what should I do? Well, I got bad grades couple of times too, but I focused to study what I don't understand. Is that work? Yep, it's worked pretty well. Nah, jika kita lihat di contoh percakapan ini, maka di sini ada kalimat yang menunjukkan meminta nasihat dan juga memberi nasihat. Oke, kita lihat which one the sentence. Yang mana kalimat yang menunjukkan minta nasihat. Yang pertama, ketika kita meminta nasihat, maka mengungkapkan permasalahannya. Dan permasalahan di sini, di percakapan ini adalah di sini. I have got poor grades in math. Mendapatkan nilai yang jelek. Kemudian ada ungkapan what should I do? Nah, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini meminta nasihat. Ask for an advice.
Nah, kemudian kalimat yang menunjukkan giving advice-nya adalah ya bisa mulai dari kalimat well, I got bad grades a couple of times too, but I focus to study what I don't understand. I focus to study what I don't understand. Nah, ini kalimat ini bisa merupakan contoh kalimat yang memberikan saran, giving an advice. So, in this conversation, Ani give an advice to Kiara to learn or to study what he doesn't understand. And Kiara have problem. The problem of Kiara is he has got poor grades in maths. He has got poor grade in maths. So, Sarah asked for an advice to Ani. Sarah said, what should I do? Sarah mengatakan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Oke, itu contoh percakapan yang menggunakan giving and asking for an advice. Okay, have a look. The next slide. Okay, this one is review. It means it's last slide of this video, of this meeting. Advice. Advice, it means if we talk about advice, it means we talk how to ask for an advice and how to give an advice. This one, the example of sentence asking for advice and giving of advice. The black written, tulisan yang hitam ini adalah contoh yang digunakan dalam percakapan tadi ketika meminta sebuah nasihat atau sebuah nasihat saran. Dan yang merah ini adalah jawabannya atau giving opinion, not giving advice. Giving advice. Pemberian nasihatnya. You should focus to study what you don't understand. Kamu fokus belajar apa yang kamu tidak pahami, yang tidak mengerti. Nah, ini nasihatnya pertama. Kemudian minta nasihatnya ketika minta nasihat yang pertama mengungkapkan dulu problemnya. Problemnya apa? Got poor grade in math. And then say what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini ada kalimat what should I do, ada kalimat digunakan untuk meminta nasihat. Okay, I think enough my explanation about ask for and give an advice. Mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung, boleh tulis di kolom komentar atau langsung di WA group yang sudah ada. And the last, dan yang terakhir adalah tugas. Make a simple conversation about giving and asking for an advice in a group. Jadi buatlah percakapan sederhana tentang giving and asking for advice, tentang giving and asking for an advice dalam kelompok. Kelompoknya bebas. Berapa orang jumlahnya juga bebas. Dan lebih jelasnya silakan download tugasnya di kolom My Best. Thank you for your attention. Thank you for your coming to my channel and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.